Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liebe Deutschlernerin und Deutschlerner, willkommen zurück auf meinem Kanal Nisha Diary. Hari ini kita lanjutkan ke halaman 46 dari buku Network Noya A1 bab 4 ya. Oke, judul bagian ini adalah kom iya atau apakah kalian datang atau ikut. Terus di judul atas di samping angka 4 itu ada tulisan einen Einkaufsplanen, artinya merencanakan sebuah belanjaan. Terus kita mulai dari latihan 3A, itu di judul atasnya itu ada kom iya, apakah kalian datang atau ikut. Nah, 3A itu instruksinya di Einladung. Lesen Sie die Nachricht welche Antwort passt, artinya undangan, bacalah pesannya, jawaban mana yang cocok. Oke. Ada sebuah pesan undangan di sini yaitu Wir grillen heute Abend bei uns, komm ihr. Artinya kami mau memanggang barbecue malam ini di tempat kami. Apakah kalian datang? Lalu di situ di sampingnya ada 3 jawaban ya. A, B, C. A, B, C, yaitu yang pertama jawaban pilihan A. Wo seid ihr? Wir warten schon, das Essen ist gleich fertig. Di mana kalian? Kami sudah menunggu, makanannya sudah hampir siap. Ini sepertinya bukan jawaban yang pas untuk undangan ya, tapi lebih seperti bertanya keberadaan orang yang ditunggu. Yang opsi B itu gern, wir kommen und kaufen Fleisch bis später. Dengan senang hati kami datang dan membeli daging sampai nanti. Nah, ini jawaban yang positif dan kooperatif ya. Yang ketiga itu opsi C itu Danke für die Einladung. Wir haben morgen keine Zeit, aber vielleicht am Wochenende. Terima kasih undangannya. Besok kami tidak punya waktu, tapi mungkin boleh ya kalau di akhir pekan. Ini jawaban menolak untuk hari ini, tapi memberikan alternatif di akhir pekan. Nah, menurut kalian mana yang paling pas sebagai jawaban menerima undangan? Menurut aku sih yang B ya, tapi menurut aku memang B yang benar. Jadi opsi B itu benar, yang ini. Yang ini udah benar banget karena dia menerima undangan gitu. Kalau yang C kan menolak, ini menolak. Oke, begitu ya teman-teman. Lanjut ke bagian 3B. Di sini ada instruksinya. Mario und Elena planen eine Grillparty. Hören und lesen Sie das Gespräch. Schreiben Sie die Einkaufszettel für Mario und Elena. Artinya, Mario dan Elena merencanakan pesta barbecue. Dengarkan dan baca percakapannya. Tulis daftar belanjaan untuk Mario dan Elena. Di sini udah ada contohnya, di bawahnya itu ada Mario, misalkan Mario Käse, Elena Aya. Oke, kita dengerin dulu audionya ya teman-teman. Wir machen den Salat und kaufen die Getränke und Katrin und Lukas kaufen das Fleisch und die Würstchen. Okay. Was brauchen wir noch für den Salat? Haben wir alles? Moment. Salat haben wir. Wir brauchen Tomaten, Eier, Öl und eine Gurke. Ach, und Käse. Wir haben keinen Käse mehr. Getränke. Wir haben auch keine Getränke. Gut. Ich gehe zum Markt und kaufe die Eier, die Tomaten und die Gurke. Und ein Brot kaufe ich auch. Der Käse ist da so teuer. Kaufst du den Käse im Supermarkt? Ja, stimmt. Ich gehe zum Supermarkt und kaufe Käse, Öl und die Getränke. Und dann gehen wir ins Café Amadeus und trinken einen Kaffee. Okay? Ja, das ist eine gute Idee. Also dann, bis gleich. Oke, jadi tadi kita udah mendengarkan audio dari 1.45 dari dialog 3B ya, antara Mario dan Elena. Jadi yang pertama itu si Mario ya. Terus yang ini Elena, yang ini Mario, ini Elena lagi, ini Mario gitu kan. Terus
Di sini udah ada kan, Mario membeli apa? Käse, Elena Eier. Jadi tinggal ditulis nih Einkaufszettel atau daftar belanjaannya apa. Misalkan Einkaufszettel Mario dulu ya. Di sini udah ada kan Käse, berarti Käse. Yang ini kan Mario ya, berarti ini. Käse all und Getränk. Terus Einkaufszettelnya si Elena itu yang ini. Di Eier, di Tomaten, di Gurke, berarti Eier, Tomaten, Gurken. Nah, oke, lanjut di instruksi yang C, 3C. Hören Sie noch einmal. Dengarkan sekali lagi. Was machen Mario und Elena nach dem Einkauf? Apa yang dilakukan Mario dan Elena setelah berbelanja? Tadi audio terakhir itu kalau nggak salah mau pergi ke cafe ya, minum kopi gitu ya. Di cafe apa? Amadeus gitu ya. Jadi kita jawab im cafe. Im cafe. Amadeus einen Kaffee trinken. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget nih teman-teman. Ini ada kotak akusatif ya. Ada nominatif, akusatif. Nah, ini kita akan bahas akusatifnya hari ini. Akusatif ini adalah salah satu kasus dalam bahasa Jerman yang biasanya menandakan objek langsung dari sebuah kalimat. Maksudnya objek yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Mari kita lihat contohnya ya. Di sini ada dua kolom yaitu nominatif dan akusatif. Ini nominatif, ini akusatif kan ya. Nah, nominatif itu biasanya subjek kalimat, jadi posisinya itu selalu di depan. Kayak misalkan der Käse, itu kan di depannya. Kejunya sebagai subjek, das Brot sebagai subjek, die Gurke sebagai subjek, di Tomaten sebagai subjek, karena dia nominatif. Lalu akusatif itu untuk objek langsung. Contohnya di sini yaitu ich kaufe den Käse. Di sini kan den Käse-nya berubah di belakangnya. Den Käse itu adalah objek langsung dan artikelnya berubah. Jadi dari der Käse jadi den Käse gitu ya, den Käse. Terus yang kedua ich kaufe das Brot. Ini artikelnya sama. Yang ini juga ich kaufe die Gurke, artikelnya masih sama. Di Tomaten, ich kaufe die Tomaten plural ya. Ini artikelnya masih sama di akusatif. Gitu. Nah, jadi yang berubah di sini kalian lihat yang ini doang, der Käse, den Käse. Jadi yang berubah jelas hanya artikel maskulin der, maskulin menjadi den. Yang lainnya tetap kayak das Brot, ini kan tetap ya, tetap das Brot. Di Gurke tetap di Gurke, di Tomaten tetap di Tomaten. Gitu. Itu yang terakhir ini plural ya, tapi tetap artikelnya itu di tetap di. Oke, jadi yang ini mari kita isi. Jadi artikelnya gimana yang bagian ini? Oke, yang bagian itu kita isi ya. Artikelnya itu gimana jadinya? Jadi yang ini tetap das, yang ini tetap di, yang ini tetap di. Gitu. Sekarang kita lihat perubahan untuk artikel tak tentu yaitu eine, artikel eine, dan kata negasi yaitu keine. Nah, kalau di nominatif kita bilang ein Käse.
gitu ya. Tapi di akusatif yang pertama ini yang untuk der Käse itu jadinya ich, di akusatif ya, ich kaufe einen Käse. Jadi di sininya ditulisnya einen, yang dari tadinya nominatif itu ich kaufe ein Käse. Ein jadi einen. Nah, kalau yang kedua itu tetap ya nggak berubah. Ein Brot nominatif, ein Brot. Ich kaufe ein Brot, tetap ein di sininya, di akusatifnya. Terus eine Gurke, yang ini eine Gurke, di akusatifnya tetap ich kaufe eine Gurke. Gitu ya. Kalau untuk yang di tomaten itu nggak ada ini eine-nya karena dia plural. Di tomaten itu tomat-tomat gitu ya. Nah, lanjut di sini untuk negasinya. Kalau negasinya kan negasinya kein Käse. Kein Käse. Ich kaufe kein Käse gitu kan. Nah, kalau di akusatifnya dia akan berubah jadi ich kaufe keinen Käse. Jadi yang ini jawabannya keinen. Kain jadi keinen. Kalau yang lainnya tetap ya nggak berubah. Kein Brot, ein Brot jadi ein jadi kain, eine jadi keine. Terus yang ini tetap keine Tomaten. Nah, poin pentingnya apa? Poin penting akusatif yang harus kalian ingat itu hanya artikel maskulin der yang berubah di akusatif ini ya. Jadi kayak misalkan der menjadi den. Terus apa lagi yang berubah? Ein menjadi einen. Terus kein menjadi keinen. Nah, ini untuk artikel yang untuk artikel feminin, netral, dan plural semuanya itu tidak berubah bentuknya antara nominatif dan akusatif. Jadi untuk artikel yang ini nih, yang das, di gitu ya, yang itu bentuknya antara nominatif dan akusatif tidak berubah. Nah, akusatif itu digunakan untuk objek langsung dari kata kerja transitif. Akusatif digunakan untuk objek langsung dari kata kerja seperti membeli. Membeli itu kan kaufen ya. Membeli kaufen, haben memiliki, sehen melihat, essen makan, memakan, trinken minum, brauchen membutuhkan, mochten ingin, suchen mencari, dan lain-lain gitu. Oke, jadi di latihan 3D ini tadi kan instruksinya akusatif, unterstreiten Sie die Artikel, akusatif unterstreiten Sie die Artikel in 3b, ergänzen Sie die Tabelle gitu kan.
Oke, jadi kita disuruh garis bawahi artikel-artikel yang ada di dialog 3B yang ini, lengkapi tabelnya gitu kan. Nah, udah sekarang kita ini ya, contohnya misalkan ini kan kita udah nemu nih, den salad gitu. Terus di Getreng yang ini plural tetap ya, nggak berubah, artikelnya tetap di. Terus Das Fleisch nih, Das Fleisch und die Wurzeln. Ini artikelnya tetap Das Fleisch tetap, die Wurzeln plural tetap. Terus wir brauchen Tomaten, Eier, Öl, eine Gurke. Nah, ini tanpa artikel karena jumlahnya tidak spesifik atau sudah diketahui. Eine Gurke karena feminin dan baru disebut ya. Terus yang wir haben keinen Käse mehr. Ini keinen Käse mehr. Karena negasi dari akusatif jadi keinen. Der Käse menjadi keinen Käse. Terus kaufe die Eier, die Tomaten und die Gurke. Terus ada lagi yang ini ein Brot. Lalu ada lagi yang ini der Käse ya, der Käse. Lalu apa lagi? Ada lagi? Ini Käse und die Getränk. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada kotak kuning judulnya Verben mit akusatif. Kata kerja dengan akusatif. Nah, ini beberapa kata kerjanya yaitu yang umum yang objeknya selalu dalam bentuk akusatif kayak wir brauchen, haben, machen, kochen, essen, kaufen. Kayak wir brauchen eine Gurke, keinen Käse. Gitu ya, einen Salat, keine Suppe, das Fleisch, die Getränk. Nah, penting sekali untuk mengingat kata kerja ini karena mereka sering muncul gitu ya. Terakhir di halaman 47 yaitu bagian poin 5A, yaitu umlaut. Ini umlaut A, umlaut O, umlaut U ya. Terus ini instruksinya dengarkan dan ucapkan ulang. Ini ada gambar audionya, nanti kita dengarkan audionya ya sekarang. Jadi umlaut ini adalah huruf vokal dengan 2 titik di atasnya yang mengubah cara bacanya. Kita dengerin audionya untuk tahu bagaimana cara bacanya. Apfel, Äpfel. Saft, Säfte. Brot, Brötchen. Markt, Märkte. Wir kaufen Müsli zum Frühstück. Ich kaufe Brötchen in der Bäckerei. Wir brauchen Öl, Käse, Gemüse und Getränke. Nah, lanjut di poin 5B. Di sini perintahnya disuruh mendengarkan audio lagi dan hören Sie ein Wort mit Umlaut. Dengarkan kata-kata yang ada umlautnya. Terus berdirilah, stehen Sie auf, sprechen Sie dann die Wörter. Nah, lalu ucapkan ulang kata-katanya. Oke, kita dengerin audionya sambil jawab gitu ya. Tomate. Köchin. Markt. Kartoffel. Einladung. Gäste. Hören. Hobby. Glück.
Züge. Kommen. Wörterbuch. Universität. Nah, lanjut di halaman selanjutnya, yaitu halaman 47, ada judul kecil di atas yaitu Gespräch beim Einkaufen, melakukan percakapan saat berbelanja. Terus judul besarnya itu Einkaufen im Supermarkt, berbelanja di supermarket. Instruksi 6a, hören Sie und lesen Sie die Dialog, welches Bild passt, dengarkan dan baca dialognya, gambar mana yang cocok. Nah, oke, kita dengarkan audionya. Jadi di sini ada berapa dialog ya? 5 ya. Ada 5 dialog 1-5 dan 5 gambar situasi di supermarket A sampai E. Tugas kita adalah mencocokkan dialog dengan gambar sesuai. Oke, kita mulai dengarkan audionya ya. Eins. Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Können Sie wechseln, bitte? Ja, Moment. Hier, bitte. Danke. Zwei. Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? 99 Cent. Und wie viel kostet der Orangensaft? 1,09 Euro. Drei. Wer kommt dran? Ich bitte. Was möchten Sie? Ich möchte ein Stück Emmentaler, bitte. Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch 150 Gramm Schinken. Ist das alles? Ja, danke. Vier. Entschuldigung, wo finde ich Reis? Dort rechts. Danke. Fünf. Ich brauche noch eine Tüte, bitte. Hier bitte, die kostet 35 Cent. Wie bitte? 35 Cent? Das ist aber teuer. Also gut. Das macht dann 18,65 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? Ja, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nah, tadi kita udah dengerin dialognya dari dialog 1-5 ya. Sekarang kita langsung sesuaiin aja biar nggak terlalu lama. Misalkan dialog 1 itu cocoknya dengan gambar yang mana. Nah, 1 itu cocoknya karena dia nanya Einkaufswagen itu troli belanja ya. Itu cocoknya sama gambar yang ini, D. Karena dia mau nukar uang. Yang ini, können Sie wechseln bitte, yang ini. Jadi gambar satu dialognya untuk cocok sama gambar D gitu ya. Yang kedua, itu nanyain harga jus apel gitu, berapa harganya, terus jus jeruk berapa harganya. Yang nomor 2 cocok sama gambar yang E, karena dia bawa botol minuman. Yang ini kan. Yang ketiga itu dia nanyain kayak stuk Emmentaler itu kayak keju gitu ya. Terus karena dia nanyain ini juga jawab kata daging gitu kan, ham. Jadi ini ada dagingnya itu gambar yang B ya, ini. Terus yang nomor 4 nanyain nasi, posisi nasi atau beras. Ini ada di supermarket dan dia nunjuknya kayak di sana sebelah kanan, dort rechts. Yaitu berarti gambar C.
Yang nomor 5, ich brauche noch eine Tüte. Saya butuh tas belanja. Terus dijawab kayak harganya segini gitu kan, 35 sen. Ini cocok dengan gambar yang ini karena bawa tas. Yang ini tas belanja. Jadi jawabannya 5A. Nah, di sini di sebelah kotak ini ada tulisan Preissprechen, menyebutkan harga gitu ya. Gimana sih menyebutkan harga untuk euro, untuk sen gitu. Ini penting banget untuk tahu cara menyebutkan harga dalam bahasa Jerman. Misalkan kita beli sesuatu atau bayar di kasir gitu kan. Nah, kalau misalkan 0,99 euro itu artinya masih sen karena belum dari 1 euro. Jadi kalau disebutkan itu 99 sen gitu. Harganya berapa? 99 sen gitu. Jika di bawah 1 euro biasanya disebut dalam bentuk sen ya. Nah, kalau ini yang bawah nomor 2 itu ini lebih dari 1 euro. Nah, gimana cara nyebutnya? Cara nyebutnya 1 euro 9, 1 euro 9 sen. Tapi sennya tidak disebutkan ya. Jadi biasanya tuh disebut euro dulu baru sennya. Nah, sama seperti yang di nomor 3 itu 2,20 euro. Dibacanya 2 euro 20. Jadi bacanya euro dulu baru ininya sennya ya gitu. Nah, komanya itu tidak dibaca ya. Koma dibaca sebagai pemisah saja, tidak diucapkan sebagai koma gitu. Nah, lanjut sekarang di poin yang 6B itu disuruh bermain dan variasikan dengan dialog di 6A gitu. Kalau 6C itu ini disuruh untuk riset harga untuk 3-5 bahan makanan di DAH. DAH itu apa? Deutschland, Austria, CH itu untuk kode Switzerland gitu. Dan laporkan. Ini tugas riset, kalian bisa cari di internet harga-harga bahan makanan umum seperti roti, susu, telur, apel, daging, semuanya di supermarket Jerman, Austria, atau Swiss. Kalian tinggal cari Preis Lebensmittel Deutschland itu harga bahan makanan Jerman. Lalu laporkan hasilnya, misalkan berapa 1 liter Milch kostet in Deutschland ungefähr kira-kira 1,20 euro. Gimana cara nyebutnya? 1 euro 20 sen gitu kan. Berarti 1 euro 20 gitu. Terus misalkan 1 kilo apel kostet circa 1 kilo apel kira-kira harganya 2,50 euro. Cara nyebutnya gimana? 2 euro 50 gitu. Nah, ini latihan bagus untuk familiar dengan mata uang euro dan harga barang sehari-hari. Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Cukup panjang karena kita juga bahas semua frasa penting untuk berbelanja, untuk akusatif tadi ya, dan lain sebagainya. Das Wort für heute. Ich hoffe, diese Erklärung war hilfreich für euch. Jangan lupa untuk mencoba mempraktikkan dialognya, untuk belajar dan berlatih tentang akusatif juga. Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Tschüss. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum.